नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। जीवन रे सबुठारु बड़ सफलता सेतेबेले मिलिଥାଏ फ्रेंड्स जेतेबेले आपण निज क्षमता उपरे विश्वास रखती अन्य मानक उपरे भरोसा नुहे निज उपरे विश्वास रखिबा आवश्यक। इड़े कन्या राशि व्यक्ति माने निजर बुद्धि और धैर्य बल प्रतिटी कठिन परिस्थिति को सहज मध्य करि पारंती। तेणु आत्मविश्वास सह आगक बढ़ंतु फ्रेंड्स आपण द्वारा सबु किछि संभव थाए। कन्या राशि जुलाई 2026 टी आपणकर किपर रहिबो केउ ग्रह आपणक पई अति शुभदायक रहिबो एवं केउ ग्रह र अशुभ प्रभाव को खंडन करिबा पई कोन प्रतिकार करिबा आवश्यक। एही वीडियो रे आपणकर ग्रह गोचर स्थिति अर्थात आपणकर ग्रह गुड़ाक केमिति रही आपणकर फाइनेंशियल कैरियर विषय आपणकर लव रिलेशन मैरिड लाइफ सब किपर रहिबो एवं कौन प्रतिकार करने आवश्यक शिक्षा स्वास्थ्य सब किपर रहिबो सही विषय आलोचना करने को जाउची। ग्रह गोचर विषय कहवा गले माने प्लैनेट विषय कहवा गले आपणकर गुरुदेव रहिछंती 11तम घरे। इड़े बुध जी कि आपणकर राशि अधिपति से मध्य 11तम घरे रहिछंती किंतु जुलाई 23 रे बुधदेव बकरी हेबे। जुलाई 23 पर्यंत इे मंगल रही 10म घरे, शनिदेव रही 7म घरे, राहु रही 6ठ घरे, केतु रही 12तम घरे, सूर्य वर्तमान 10म घरे रही किंतु 16 जुलाई रे सूर्यदेव आपणकर 11तम घर को विराजमान होइजिबे। आसंतु जानिबा आपणकर कैरियर फाइनेंशियल स्थिति सब किपर रहिबो। कैरियर कथा कहबा गले आपणकर इनकम घर जोड़ा कि 11तम घरे उच्चदेव देवगुरु बृहस्पति गोचर जो आपणकर आय रे बड़ वृद्धि होगा जाउछि फ्रेंड्स। व्यवसाय रे नुआ डील फिक्स करिवे, नुआ प्रोजेक्ट आपनको मिलिबो, गुटे चुक्तिपत्र बड़ प्रतिफल आपन देखिया को पाइबे। बहुत बढ़िया रही आपणक पई। इयाडे 10म घरे मंगल एवं सूर्यंकर प्रथम 15 दिन माने जुलाई 1 रु 15 तारीख जाए मंगल एवं सूर्यंकर प्रभाव जो आपण को नुआ प्रोजेक्ट किंबा पदोन्नति प्रमोशन मिलिबार शुभ संजोग मध्य रही। सरकारी क्षेत्र लाभ मिलिबार जोग मध्य रही। सरकारी काम गुड़ाक आपणकर बनवा को लगे कि सरकार तरफ किसी गोटे भल लाभ रही। इे 6ठ घरे राहु थिबार चाकरी क्षेत्र प्रतियोगी शत्रु माने आपणक सामने पराजित हेबे। राहु केतोटी स्थिति रे शुभ फल प्रदान करथांती एवं केतोटी स्थिति रे अशुभ फल मध्य प्रदान करथांती। राहु जेहेतु 6ठ घरे रहिचंती तो आपणकर शत्रु माने आपणकर कार्य क्षेत्र जो माने आपणको हैरान करथिले से माने आपणकर एही समय रे किछि बिगाड़ी पारिबे नाही। आसंतु वर्तमान आम जानिबा शिक्षा विषय। विद्यार्थी मानक पई एही मासटी उत्साहजनक रहिबो। उच्च गुरुंक शुभ प्रभाव पड़िबो जो द्वारा आपणक बुद्धि एवं एकाग्रता मजबूत रहिबो। पढ़ारे मन लागिबो। जो माने प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई चेष्टा करछंती प्रस्तुत होउछंती सेमानकु भल सफलता मिलिबो, भल रिजल्ट सेमान देखिया को पाइबे। जो माने उच्च शिक्षा बा मैनेजमेंट पढ़िबा पई बाहर को जीवा को चाहुचंती सेमानकर प्रयास एही मासरे गोटे शुभ फल से देखा पाइबे। भल सफल हेबे सेमाने कारण चेष्टा करबा निहाती आवश्यक फ्रेंड्स। बिना चेष्टा किछि भी मिल न थाए। स्वास्थ्य विषय जानिबा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण एही मासटी कहबा गले साधारणतः भल रही। पुराणा कोनोसी रोगरू आपण को मुक्ति मिलिबो एवं शारीरिक समस्या दूर हब। शरीर मध्य भल रहिबो। शरीर जहाँ भी समस्या थिला आपणकर आंठू पेन गोड़ पेन कि मानसिक टेंशन तो अधिक रहुला कन्या राशि वाला सबु प्रकार टेंशन रो आपण को मुक्ति मिलिबो एही जुलाई मासरे। इे 7म घरे शनिकर स्थिति जुलाई 26 रे शनिदेव बकरी हेबा को जाउचंती तो निज जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं किछिरा चिंता आपणकर बढ़ी पारे केबे जुलाई 26 परे। तेणु निजर जीवन साथी जी भी आपणकर दाम्पत्य अछंती ना तांकर स्वास्थ्य को टिके जोगी चाहि चलंतु, तांको खाइबा पीबा सठिक समय दियंतु, तांकर टिके केयर करंतु। जुलाई 15 तारीख जाए मानसिक चिंता जोगु आपण को माने अधिक टिके थकापन मध्य लगी रही पारे। तेणु मानसिक चिंता करंतु नाही। माने दीर्घ दिन हब कन्या राशि बेले बहुत सारा मानसिक चिंतार ही से पीड़ित रहउचंती। रातिर निद उड़ी जाउची सेमानकु।
ସେମାନେ କାହାକୁ ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇକି, କେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍ ଥାଏ, କେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, କେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଟେନସନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ କଥା ଉଠେଇବେ ନା, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ହେଇଯିବ। ଘର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ପରିବାର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଘରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ସେମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଜୁଲାଇ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ତମ ଘରେ ବକ୍ରି ହେଇ ରହିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ କନ୍ୟା ରାଶିବାଲାଙ୍କ ସହ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଲୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ନିଜର ଖୁସିକୁ ଏମିତି ହିଁ ଦବେଇକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ। ତଥାପି ନା, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଭୁଲ ବାହାର କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ସେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର। ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ବେଶୀ, ଯିଏ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି କି ଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଭୁଲ ଅଟେ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସାଜୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିଥାନ୍ତି। ସେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 26ରେ ସପ୍ତମ ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ହିଁ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଦେବେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ। ଇଆଡ଼େ 12ତମ ଘରେ ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚେଇ ପାରନ୍ତି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚେଇବେ, ସେଟା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ରେ ବି ହେଉନା କାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବୁଧଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଶନିଦେବ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସକାଳେ ଯେବେ ଆପଣ ଗାଧେଇକି ଆସନ୍ତି ନା, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ 108 ଥର ଲେଖା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ଚାକିରି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଲାଇଫ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ଗଣେଶ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।